भारत और अफगानिस्तान में अब कोई फर्क नहीं रहा। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद एक ही वतीरा अपनाया। जो भारत ने किया, अब अफगानिस्तान भी वही कुछ कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत की कोशिश और भारत के साथ मिलकर कुछ ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को पानी से महरूम कर दिया जाएगा। वो कौन से मंसूबे हैं? ये प्लानिंग क्यों की जा रही है? इस प्लानिंग से अफगानिस्तान को क्या वाकई में फायदा होगा या फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए ये सब किया जा रहा है? इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, नूर वली महसूद के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बॉलीवुड स्टंट की बात करते हैं, और वो बॉलीवुड स्टंट जो कि भारतीय प्रॉक्सीज रॉ के अकाउंट्स और अफगानिस्तान की उन प्रॉक्सीज जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, वहां से कुछ बॉलीवुड स्टंट्स देखने को मिले और नूर वली महसूद जो है उनकी फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं। एआई पर मबनी वीडियोस जो है वो बनाई जा रही है, जिसके अंदर ये देखा गया है कि वो अफगानिस्तान के एक इलाके में मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं, जो कि क्लियरली बिल्कुल लग रहा है कि ये एक फेक वीडियो है। और फैक्ट चेक से भी हमें पता लगा कि ये एआई से बनाई गई एक वीडियो है। अब नाज़रीन, कुछ सवालात उठते हैं कि आखिर इस फेक वीडियो की जरूरत क्यों पेश आई। नूर वली महसूद तो वो कहते थे कि पाकिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान तो इस बात के ऊपर क्लेम करता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही। फिर उन्हीं के अकाउंट से उन्हीं की सरजमीन पर, उन्हीं की पहाड़ियों पर नूर वली महसूद को दिखाना ये क्या तासुर पेश कर रहा है। हम भी तो शुरू से लेकर अब तक यही कह रहे थे कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, फिर तो कोई बात ही नहीं बचती, फिर तो कोई बहस की, कोई आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं बचती। फिर तो जो पाकिस्तान ने किया है अपनी सलामती के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, वो बिल्कुल ठीक किया है। तो अब अफगानिस्तान में अगर वो जिंदा भी है, तो फिर ये वीडियोस जो हैं, ये मंजर-ए-आम पर जो आप ला रहे हैं, एआई पर मबनी और फेक वीडियोस, आखिर आप क्या तासुर पेश करना चाहते हैं? क्या वाकई में अफगान हुकूमत या फिर भारतीय प्रॉक्सीज और भारत को कोई फिक्र, कोई टेंशन, कोई परेशानी है जिसकी वजह से ये वीडियोस लाई जा रही हैं ताकि लोगों के अंदर एक खौफ व हिरास फैलाया जा सके? तर्जुमान पाक फौज की जानिब से तो ये नहीं कहा गया कि वो हलाक हो चुके हैं। फिर ये वजाहतें, ये एक्सप्लेनेशंस, ये जस्टिफिकेशंस, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नाज़रीन, बात करते हैं अफगानिस्तान के उस अमल की जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको अफसोस होगा। अफगानिस्तान भी भारत की तरह पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुका है। तालिबान हुकूमत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की एक कोशिश कर रही है और मुस्तकबिल में भी करेगी। वही कोशिश जो कि भारत ने की सिंतास माहिदे को। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया कि पानी हमारी रेड लाइन है। अगर आबी जारहियत की गई तो फिर भारत के साथ जो होगा वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो तालिबान हुकूमत जब से वहां पर दौरे इक़्तिदार में आई है, तो भारत के साथ पानी के हवाले से, मुख्तलिफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनकी बातचीत भी चल रही है, उनकी डील्स भी चल रही है। रिसेंटली, पिछले दिनों, $1 अरब की सरमायाकारी की दरखास्त की गई है अफगानिस्तान की जानिब से कि भारत अफगानिस्तान के अंदर पानी के मुख्तलिफ वसाइल, ज़राए और प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। अब नाज़रीन, काबुल और मुल्हिका इलाकों पर जो है कुछ डैम्स तामीर किए जा रहे हैं भारत की इन्वेस्टमेंट से। अब उन डैम्स के अंदर एक शातूत डैम भी है। वो डैम नाज़रीन, जो कि काबुल को तो पानी फराहम करेगा लेकिन पाकिस्तान की तरफ पानी के बहाव में कमी करेगा। पाकिस्तान में पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन, वर्सक डैम में पानी का बहाव अगर कम हो गया तो बिजली की पैदावार भी कम हो जाएगी और ये पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव डालने की एक्चुअली ये कोशिश की जा रही है। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, ये वो तमाम तर इलाके हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसी ना किसी हद तक उस आने वाले पानी से जो कि अफगानिस्तान से पानी आ रहा है, और वो खुश्क साली का शिकार हो जाएंगे। अब नाज़रीन, आप देखिए अफगान तालिबान को, उनकी हुकूमत को, कि वो एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत से डॉलर्स ले रहे हैं, भारत से पैसा ले रहे हैं, अपनी अवाम को चूरन बेच रहे हैं कि हम
ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اور تیسرا مستقبل میں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ 2016 میں بھارت کے ساتھ جو مل کر افغانستان نے سلما ڈیم بنایا تھا، وہی وجہ تھی جو کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کا باعث بنی۔ اسی وجہ سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ پانی میں کمی اور ایران کے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی بند ہو گئی تھی، اس لیے ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کی کشیدگی میں معاملات خراب ہو گئے، اور اب بھارت یہی چاہتا ہے کہ مغرب سے بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے اس کے خلاف ایک حکمت عملی جو ہے تیار کر لی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے، چترال ریور ڈائیورژن پروجیکٹ کے اوپر کام جو ہے وہ تیز کر دیا گیا، شروع کر دیا گیا ہے، جس میں چترال کا جو دریا ہے اس کو سوات کی طرف، سوات بیسن کی طرف اس کا جو ہے وہ رخ موڑا جائے گا، تاکہ وہ تمام تر پانی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ناظرین، اب یہ افغانستان کی حرکتیں ہیں، یہ افغان طالبان کی حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ بھارت سے یہ کوئی مختلف نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے بھارت یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف افغانستان پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور دونوں کو ناظرین پاکستان نے جو ہے جنگ میں ایک عبرتناک شکست دی، تو وہ ایکچولی اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب افغانستان کے ساتھ جہاں تک ہماری سرحدی کشیدگی کی بات ہے، تو ریسنٹ ٹائمز میں اگر دیکھا جائے ناظرین، 2021 کے بعد اب تک 200 سے زیادہ مرتبہ بارڈر فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین سے جارحیت ہوتی رہی، اور ہماری سویلین آبادی پر اور ہماری فورسز پر جو ہے وہ نشانہ ان کو بنایا جاتا رہا، ان کو شہید کیا جاتا رہا۔ ناظرین، صرف یہ نہیں بلکہ 10 دفعہ JCC جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے، 800 سے زیادہ مرتبہ سفارتی سطح پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین 170 سے 180 کے قریب ان کو جو ہے سفارتی سطح پہ ڈیمولش بھی بھجوائے جا چکے ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، 2021 کے بعد سے 3 مرتبہ اب تک چائنا بھی ان کو اپنے سامنے بٹھا چکا ہے کہ بھائی آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، آپ کی سرزمین سے دہشت گردی کو پروان مل رہا ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن اس کے باوجود کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا۔ ناظرین، اب تک 1050 دفعہ افغان بارڈر سے حملہ ہو چکا ہے، اب تک 2021 سے اب تک، اور جس میں 3800 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہماری لیڈرشپ ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو، ناظرین اتنے حملوں کے بعد، اتنے احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد، اتنی میٹنگز کے بعد بھی اگر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، خاموش بیٹھے رہے، تو کیا یہ بجا ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔